Good morning, guys. There we go. I can actually see myself for the first time whilst filming. We are here in Knysna on another charter, and we're going out with Blixsem Charters today, and we're super excited to see what we can get. It's Suriska and I. She's here. I think you can see her. There she is. And it's 4:32 in the morning. We're going out in 30 minutes, so super excited. Let's see what we can get again. Hopefully some kabeljau, we'll see, and anything else that bites. At this point I'm just excited to go out fishing, and yeah, stay tuned. Let's see what we get. It's shaping up to be a very good day. It looks super calm this morning, and we'll see what we can get. Stay tuned. A bait ball now. I think we're gonna trawl for some bunnies here. We were trying in front of the heads, but nothing was biting, so we'll see if the bait ball brings us any luck. Fingers crossed. Suriska's ready. We were born ready. Couple of is hier. Ja, je maak die bel op, soos 'n gewone koffiebrander. Now he's on. Yeah, now he's on. Go Vishy! Feels like nothing now. You are. It seems like I've got something on here. Yeah, small little rock cod, I think. Oh, little yellow. Can you believe it? A little yellow belly. That's why I had no bites. Kijk hier Vis. Oh, you've got something. Oh, yeah. Oh, kry hom Vishy, fight hom! That's a nice Roman. Is it a Roman? Yeah, that could be a Roman. Or something. Yeah. I can just take this one. I can just take this one off and return it, right? And you lost one. I lost. And a nice one. Yeah. There you go. A little yellow belly rock cod. There you go. I'll return it back. Kijk hier Vis. More, yeah? Okay, go back. This side. Oh, there he goes. Wat is jij? Korrel groter. Hij is ook korrel groter. Pluk je maar. Kom je recht nou? Heb je help nodig? Nou is hij op. Ja, hij heeft afgekomen, die skurk. Zo. Dat is hij. Ja. Hij doet iets op. Ja, ik sta vast. Niet groot, nee, maar hij is vast. Het is een kleine roman. Ja, nee, hij is not keeper. Weet je op, weet je? There you go, guys. A small red Roman. Neem hem af, jij doen. Kijk hier eens. Oeh, vang hem! Hij is op! Mooi, jij mooi, Roman.
Hey, bietjie groter. Hy is definitief groter. Oeh, kijk ze pannen. Ja. Hoe groot moet hy wees? 30 cm. Ja, sien hy. Hy is nog te klein. Ja. Hey, dis 'n beter rou man. Sy size. Ek het 'n maatband hier as jy vir my het. Wat dink jy? Sy's op, sy's op. Hy's 'n mooi een. Kap hom Wes, kap hom. Joei, kyk hoe beklei hy. Okay, bring hom na my toe. Oeh, dis 'n baie mooi rou man. Wes, kry hom aan die kant, kry hom aan die kant. Woehoe! Mooi Wes. Kyk hoe rou man. Kyk, jy laat myne soos 'n baby lyk. Chickie. Baie dankie. So ons kan albei van hierdie sou sê. Oh, je staat erin. Ja, alles so. Wat sê? Ewe skielik voel hulle net na, dan weet hulle nie hoekom nie. Net toe sy my vra ek met daai Polaroid kamera uithaal, toe dog ek hierdie gaan nou hier sit nou. Jy hele moe pas jou om te laat nader dat jy nie vis is jou kan. Jy nie die goeie planne gesien nie. Sy werk met triks hierdie een. Hierdie op. Wow! Wees die kap om. Hou dit is 'n mooi ding. Het ek die drek gevat? Ja, Oh, hij doet nog steeds. Fight hom. like this. Wow, wat's dit? Dis 'n rooi steenbras. Dis 'n baie mooi rooi steenbras, Wes. Yeesh. Wat, dis 'n rooi steenbras, né? Ja, dit is. Ek Ek weet om vinnig foto's en vinnig terugsit, dis onder 600. Okay, alright, Wesie. Of jy kan hom red. Alright, ek het 'n klein yellow belly weer aan. Ja, Wesie. die hele belly kan jy maar laat lê. Ja. Die weer belangrik is. O, okay. Okay, hy Hy kom. is mooi gevang. So vinnig Ja. sonder om op see te maak. Okay. It happened. Okay, die hoek wag, die hoek uit. Okay, is Okay, hier so sien. Mooi rooi steenbras. Ek sit hier met my klein yellow belly rockcod en jy fight steenbras hier aan my. Want ek het my yellow belly teruggooi. Because these things you have to be quite big to keep them. Die yellow bellies. Ja. Go guys, another small yellow belly. En jou swembladder's fine, jy sal leef. Al gat jy. Die yellow bellies are quite hearty. Ek is nou weer beter. Maar ek kon voel. Daar is hy maar. Nog 'n karel foto. Ja, dat is hier. Lol. Ja, hij is klein, maar is op. Hij is klein, maar is op. Wat zie jij? Ja, ik zeg nog mee. Dat is een klein raumenkie. De kleine, oh, met de raumen.
Hy trek die drek soos Wes nie, maar ek dink ek 'n romannetjie of wat. Is 'n klein sand, nee, is 'n klein roman. Nee, wat? Baie ligte roman die. Look how light die is. Dis 'n roman definitief. Ja, dit is 'n daggeraad. 'n Daggeraad. Daggeraad, ja. En hy moet 400 rond. Okay, so hy gaan definitief terug. Daggeraad. Hulle lyk baie soos 'n roman. Nogal. Here guys, 'n daggeraad. Kleintjie maar so. Ja, nog 'n romannetjie. Nee, kleintjie. Die man julle het dit. Ja, die permit is hier in my rugsakkies. Ek jou so bladder vir jou poep. Swem terug my vriend. Ja, nog 'n yellow belly. Wat is dit met ek wat al hierdie klein yellow bellies vang? They're quite scarce, aren't they? Yo. Another small yellow belly. Is iets op? Wanneer is 'n seebarber is dit nie? Kabeljou. Okay, so ons is daar's 'n kans. We're in the money zone. Ja. Jy kan van daai, daar's daai. Damn, dis iets. Ja, hy sit by jou, nou. Is sterk. Cheeky smile. Kom visse. Cheeky smile. Wat, jy sê jy het lekker kabeljoutjie gekry? Nee, hy is om jou geskap. Dis daai. Joisie. Ja, mooi man. Wat met jou? Hy is aan. Hy staat hom aan, die GoPro. Jy kan, wees as jy wil, kan jy hom daar afval, dan neem jy af vir 'n fight hierso. Kan my foon nou eens? Ja, is op. Wat hier my foon. Jee, maar dat is 'n groot haai die. Jacques sê kom maar uit, dan sit so klein haaitjie. Kijk, jy is nie 2 meter, dat is so ietsie gemaak. Oh, hy's af. Oh, hy's af. Oh, no. En dan sien jy wat jy kry. Ja. Ook agterby. Ja, Ja. saai. Good shark. Fight hy. Dit is waar kop jou keer so ek so bly wees. Olight. Ah ja, ek is nie daar. Smooth aan. Was jou haai wees? Ja. Mooi wees. Gaat je mijn vriend? Ruimenkie. Ongelukkig denk hij is te klein. Yes. Een kleine romannetje. Not sea keeper size though, I don't think. Yes. Hij is te klein.
it gone? Is jy op? Yes. Is it nodig? Oh. Is af. Shit. That's quintessentially what fighting means. Yeah, you think you guys knife. George, do you have a knife there? Ja, nee, ons het niks op. Oh, I say. See, I can never get wrong. Hy voel bietjie beter, whatever hy is. Oeh, is 'n seekat. Yes, Right on. 'n Seekat. Yes, yes. Bring hom aan boord. Oh, cute. Awesome awesome. Ah! Oeh, amper 'n seekat ek my kamera. Ja, maar jy moet my net nie inkie, my vriend. As hy julle. Hy sal net lank as in water is. Okay, moet ek hom, hoe moet ek met hom maak? Bring hom kyk. Hou hom. Yes. Dis goeie awesome. Come on, man. Daar's 'n mooi een. Vang hom, Wessie, vang hom. Ja, Wessie, maar jy sê vang jy mooi visse. Hoor nou weer. Dis 'n mooi man. Bring hom. Hoor die boot. Dis nou 'n rou. Mooi Wessie, dis 'n flippin stoorroom in daai. Wat sien hy dit af? Ah, Dit is op kop staan. Dit is 'n klein mannetjie. Ja, maar kyk hierdie. Wat is hierdie visse wat so saam met hom op? Dit is 'n klomp karel groot hoor. ja, met hom vol vir die. Ja. Joop. Mooi man. Wat is dit dan? Vat hom Wessie, vat hom. Kap hom. Stel die stop, nie die katol nie, gebruik die stop. Hy net die lynstyf, hy net die lynstyf. Pas op die muiters. Die kant aan my toe. Hy is nie lus vir inkom hè. Die kant aan my toe. Ek val in katrol vir hom. Hey! Die Wessie het 'n bonnie. Dis is 'n mooi vis. Wow. Daar's hy Wessie op sy tuna vanaand. Ek kan net tuna se chili probeer met die sand en weer. Hulle sê mos vis vang tuna vang, jy tuna en jy tuna tot jy iets kry. Ja. Well done. Ja, hier kom ek. Daar is die karel groot. Ja, dis cool om te sien. Wat is dit? Dat is die karel groot. Kom die karel groot. Ek het hom gesien. Wel nou gelyk op die Daar is hulle voor dan. so voor hom. Ek sien dit. Ja. Ja, ek het net. Sausage. Yay!
Kijk eens. Hij is maar zo kleintje. Oh! Shit. Oké. Hey! Heel mooi dat je niet die hoek uittrekt. Oké, maar niet te vanaf hier. Ja, dat is het vak. Oké. He took a bunny. I got a bunny. Je kan zien hij is gebouwd voor vinnig swem. Daar het hy nou wakker geskrik. Daar het hy nou wakker geskrik. Hou hom net uit die motors uit. Well done, man. Well done. Mooi wees. Mooi. Ja. Ja, ek het dit. Oeh, dat is mooi. Baie mooi. Dat is mooi, baie mooi vis. Kyk uit tandjies hè. Mooi wees. Lekker one. Second bunny. Kijk eens ons al die groot wat ons vandag gehak het. Hoe het dit nog op die fish op. Kom. Dat hij meer mooi dan die wordt. Okay guys, we've made it to the end of the video. It's probably I think a week and a bit later than the fishing trip we had. We're on our way back from Knysna. We're actually just driving out and I'm crammed in like a sardine next to the fish we caught. So yeah, it was a great trip. Blixsem Charters is really a great charter, and Suriska and I will definitely be using them again. The details will be in the description down below. They put in a lot of effort to put you on fish, and the tackle you use and bait and everything is excellent. So yeah, we'll definitely be coming back to fish with Oom Neil again from Blixsem Charters, and I hope you guys enjoyed the video. Suriska's sitting over there. She outfished me as per usual. It's starting to become a real thing now, which worries me and troubles me at night. It causes me some sleepless nights, but anyway, I'll see what goes on. It's 2025, so I hope you guys are gonna have a new year, and looking forward to producing some more content for you guys for this year. But as of now, we'll check you guys on the next one. Please leave a like down below and subscribe, and yeah, go check out Oom Neil's Charters if you guys are ever in Knysna and go fishing with him. It's absolutely the best. Cheers, bye.